इस वजाहती जायजे में शामिल होने का शुक्रिया। आज हम पाकिस्तान की एक निहायत पुरअसरार और अकीदत से भरपूर रूहानी दरगाह की तारीख को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये वो दरगाह है जिसने सदियों से अपने अंदर कई तारीखी राज और अनगिनत लोगों की उम्मीदें समेट रखी हैं। तो चलिए हक़ाइक़ और रिवायात के इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो फ़ौरन जहन में उभरता है वो ये है कि लाहौर की इन कदीम तरीन मुस्लिम कब्रों में आखिर हकीकत में दफन कौन है। हैरत की बात यह है कि इन हस्तियों की असल शनाख्त आज भी एक तारीखी राज है। ये बिल्कुल एक ऐसी तारीखी पहेली है जिसने सदियों से बड़े बड़े मौर्रिखीन और मुहक्किकीन को सोचने पर मजबूर कर रखा है, और यही वो मुअम्मा है जिसे हम आज खोलने वाले हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, लाहौर की हुजूम वाली और शोर गुल से भरी सड़कों से गुजरकर जब मोहम्मद नगर के इलाके में कदम रखा जाता है तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया सामने आ जाती है। हिफाजती खारदार तारों के पहरे के बावजूद फूलों की पत्तियों और अगरबत्तियों की खुशबू से महकता हुआ ये बाजार सीधा एक इंतहाई मुक़द्दस मकाम की तरफ ले जाता है। बस यूं समझिए कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की तमाम तर अफरा तफरी यहाँ आकर एक गहरे रूहानी सुकून में बदल जाती है। इस पूरी दरगाह के बिल्कुल मरकज़ में अगर हम देखें तो 6 मुख्तलिफ कब्रें मौजूद हैं, और ये महज 6 कब्रें नहीं हैं बल्कि ये लाखों ज़ायरीन की अकीदत और मोहब्बत का असल महवर है। आखिर ये 6 हस्तियां कौन थीं और वो यहाँ कैसे पहुंचे, ये इस मुकाम का सबसे बड़ा राज है। अगर हम इस जगह के नाम पर गौर करें तो बेबी पाक दामन का लफ्जी मतलब है पाकीज़ा खातून। ये नाम दरअसल एक बहुत ही मशहूर और जज्बाती रिवायत से जुड़ा है। कहा जाता है कि हमलावर फौजों से बचने और अपनी पाकीज़गी की हिफाजत के लिए उन ख़वातीन ने दुआ की, जिसके नतीजे में ज़मीन फट गई और वो इसमें समा गईं। रिवायत ये बताती है कि ज़मीन के ऊपर सिर्फ उनका पाकीज़ा दुपट्टा बाकी रह गया था, जिसे कोई गैर महरम छू भी ना सका। क्या कमाल की दास्तान है ना। इसी ने इस दरगाह को ये नाम दिया। और यहीं से हमारा पहला हिस्सा शुरू होता है, यानी 2 तारीखी बयानिए और तारीखी इख्तिलाफात की खोज। जब हम इन हवालों की बात करते हैं तो हमारे सामने 2 बिल्कुल मुख्तलिफ और एक दूसरे से मुतसादिम कहानियां आती हैं। एक तरफ की रिवायत इन कब्रों का ताल्लुक सीधा 7वीं सदी से जुड़ती है। इसके मुताबिक ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की बीवियां हैं, जिनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी हज़रत रुक़ैया और उनकी साथी ख़वातीन शामिल हैं, जो सानह करबला के बाद यहाँ तशरीफ़ लाईं। लेकिन दूसरी तरफ एक और तारीखी नज़रिया ये दावा करता है कि ये 12वीं या 13वीं सदी के एक अरब आलिम सैयद अहमद तुख्ता की बेटियां थीं, जो मंगोलों के हमलों से बचने के लिए यहाँ पनाह गुज़ीन हुईं। ये दोनों कहानियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ अदवार की हैं। अब ज़रा इस टाइमलाइन पर नज़र डालें। ये हमें दोनों नज़रियात के दरमियान मौजूद कई सदियों का एक बहुत बड़ा तारीखी खला समझने में मदद देती है। सबसे दिलचस्प और गौर तलब बात यह है कि 11वीं सदी के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग दाता गंज बख्श बाकायदगी से इस दरगाह पर हाज़िरी देते थे। अब ज़रा सोचें, अगर सैयद तोख्ता का इंतकाल 1204 में हुआ और मंगोल हमले 1221 में शुरू हुए, तो दाता साहब 11वीं सदी में किसकी कब्र पर हाज़िरी देते थे? ये एक ऐसा सवाल है जो करबला वाली रिवायत को काफ़ी हद तक तक़वियत देता है और सैयद तोख्ता वाली थ्योरी पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। लेकिन ठहरिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। एक और बहुत बड़ी पेचीदगी इन कब्रों पर मौजूद नाम है: हज, ताज, नूर, हूर, गौहर और शहनाज। मौरिखीन निशानदही करते हैं कि ये अरबी नहीं बल्कि फ़ारसी नाम है, और ये बात इस मसले को मज़ीद उलझा देती है कि अगर वो खालिसतन अरब ख़वातीन थीं तो उनके नाम फ़ारसी क्यों थे। दूसरी तरफ अक़ीदतमंदों का मानना है कि भाई असल अरबी नाम कुछ और थे और ये सिर्फ मुकामी अलक़ाब हैं जो मोहब्बत में इन ख़वातीन को दे दिए गए। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। करामात, मुक़द्दस रसूमात और तारीख़ से बाला तर अक़ीदा। क्योंकि तारीख़ के औराक में जो भी दर्ज हो, दरगाह की रोज़मर्रा हकीकत उसकी जानदार और ज़िंदा रूहानी रसूमात हैं। यहाँ की सबसे मशहूर रस्म बड़ी ही अनोखी है। होता कुछ यूं है कि अकीदतमंद मिठाई का एक लड्डू उठाते हैं और साथ ही चांदी की एक अंगूठी पहन लेते हैं। ये अंगूठी तब तक पहनी जाती है जब तक कि उनकी कोई ख़ास मुराद पूरी ना हो जाए, और फिर कमाल ये है कि जब मिन्नत पूरी हो जाती है तो वो वापस आकर 14 नए लड्डू अगली मिन्नत मांगने वालों के लिए रख देते हैं। ये मीठे लड्डुओं और चांदी की अंगूठियों का एक ना रुकने वाला खूबसूरत सिलसिला है जो पूरी कम्युनिटी को आपस में जोड़े रखता है। इसके अलावा भी कई रसूमात हैं जो यहाँ के मुख्तलिफ रंग पेश करती हैं। मिसाल के तौर पर बांझपन के इलाज के लिए कीकर के दरख्त के पत्ते खाना, दुआओं की कबूलियत के लिए दरगाह की जालियों से सुर्ख धागे बांधना, जिस्मानी शिफा के लिए चिरागों का तेल लगाना, करबला के हीरोज़ की याद में अलम यानी झंडे पेश करना और मिन्नतों के लिए ताले लगाना और फिर उन्हें खोलना।
یہ تمام رسومات مختلف ثقافتی طریقوں کا ایک ایسا خوبصورت امتزاج ہیں جو ہمیں امید اور عقیدت کی اصل طاقت دکھاتی ہیں۔ اور درگاہ کے احاطے کا ایک حیرت انگیز پہلو یہ بھی ہے، ماربل کے فرش کو چیر کر نکلتے ہوئے کیکر اور وان کے قدیم درختوں کو دیکھ کر کچھ عقیدت مندوں کا پختہ یقین ہے کہ یہ دراصل وہ اونٹ ہیں جن پر سوار ہو کر یہ بیویاں یہاں آئی تھیں۔ ان کے نزدیک یہ اونٹ معجزاتی طور پر ان درختوں میں تبدیل ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ بے اولاد خواتین خاص طور پر ان درختوں کے پتوں کو تبرک سمجھ کر کھاتی ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، ایک متحد روحانی مرکز جو فرقوں اور سمت سے بالکل بالاتر ہے۔ جو بات اس مقام کو آج کے جدید دور میں واقعی غیر معمولی بناتی ہے وہ معاشرتی اور فرقہ وارانہ خلیج کو ختم کرنے کی اس کی زبردست صلاحیت ہے۔ یہ مقام مذہبی ہم آہنگی کی ایک ایسی نایاب مثال ہے جس کی آج کے دور میں بہت ضرورت ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، یہ شیعہ، سنی اور ہندوؤں کی بھی عبادت گاہ ہے جو محبت کے ایک ہی رشتے میں بندھے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ایسے خطے میں جہاں اکثر فرقہ وارانہ تنازعات جنم لیتے رہتے ہیں، یہ درگاہ اتحاد کا کتنا خوبصورت اور مضبوط پیغام دیتی ہے۔ یہاں سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک اور نہایت ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ بہت سی روایتی صوفی درگاہوں کے برعکس جہاں خواتین کا داخلہ عموماً محدود ہوتا ہے، یہاں خواتین کو بے مثال رسائی حاصل ہے۔ وہ نہ صرف اندرونی مرکزی احاطے میں آزادی سے داخل ہو سکتی ہیں بلکہ قبروں کی صفائی کا شرف بھی حاصل کر سکتی ہیں اور براہ راست اپنا روحانی سکون تلاش کر سکتی ہیں۔ یہ مقام بنیادی طور پر خواتین کے لیے ایک نہایت ہی محفوظ اور خاص پناہ گاہ کا درجہ رکھتا ہے۔ چوتھا حصہ، ملتان کی درگاہ کا تعلق اور روایات میں فرق۔ اس خطے میں خواتین سے منسوب صوفی مقامات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لاہور کی اس درگاہ کو ایک اور مشہور درگاہ سے الگ کر کے دیکھیں جس کا نام بھی بالکل یہی ہے، یعنی بی بی پاک دامن۔ اگر ہم اس موازنے کو دیکھیں تو یہ ساری الجھن بآسانی دور ہو جاتی ہے۔ لاہور میں جس درگاہ کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں 6 خواتین دفن ہیں اور ان کی تاریخ پر بحث جاری ہے، جبکہ ملتان میں موجود بی بی پاک دامن کی درگاہ دراصل بی بی راستی کی ہیں جو مشہور صوفی بزرگ حضرت رکن عالم کی والدہ تھیں۔ ملتان کی درگاہ کی تاریخ بالکل واضح ہے کہ ان کا انتقال 1295 میں ہوا اور وہاں کا فن تعمیر بھی ملتان کے مخصوص نیلے اور سفید ٹائلوں والا ہے۔ یہ موازنہ دونوں مقامات کو بالکل الگ الگ اور واضح کر دیتا ہے۔ ان تاریخی اور ثقافتی ورثوں کی بے پناہ اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے آج کل ان کے تحفظ کے لیے بڑے زبردست اور سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی جانب سے ایک 24 ماہ طویل اور جامع منصوبہ چل رہا ہے۔ اس کے تحت تاریخی مواد کی صفائی، باہر اور اندر کے فرش کی اپ گریڈیشن اور لکڑی کے نازک کام کی بحالی شامل ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ایک قیمتی ورثہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنی اصل حالت میں محفوظ رہ سکے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، یعنی حرف آخر اور پختہ عقیدے کی طاقت۔ ان تمام تاریخی پہلوؤں اور حقائق کو سمیٹتے ہوئے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس درگاہ کی اصل اہمیت کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ بات چاہے 7ویں صدی کی ہو یا 13ویں صدی کی، ان تاریخی مباحث سے ہٹ کر یہ 6 قبریں ایک ایسی شاندار پناہ گاہ فراہم کرتی ہیں جو خواتین کو بااختیار بناتی ہیں اور بٹے ہوئے معاشروں کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ تاریخ اور حوالوں کی بحث دراصل اس مقام کے اس حقیقی اور نظر آنے والے اثر کے سامنے بہت چھوٹی پڑ جاتی ہے جو یہ روزانہ لاکھوں عقیدت مندوں کی زندگیوں پر ڈالتا ہے۔ اور یہیں پر ہم ایک بہت ہی گہرے سوال کے ساتھ اس وضاحتی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ کیا واقعی تاریخی شواہد کی اتنی زیادہ اہمیت رہ جاتی ہے جب محض ایک پختہ عقیدہ انسانیت کو اس قدر مضبوط اتحاد، محبت اور روحانی پناہ فراہم کر رہا ہو؟ عقیدے، تاریخ اور ان مقدس مقامات کی اصل طاقت کے بارے میں یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔